Guys, saya tidak tahu harus menggambarkan seperti apa betapa gembiranya saya di konten kali ini karena ini menjadi salah satu dream come true saya ketika saya akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bisa ngobrol langsung dengan salah satu aktor yang sudah saya kagumi sejak lama. Dia terkenal lewat salah satu perannya yang paling ikonik sebagai villain dalam film Fast and Furious Tokyo Drift sebagai DK, dan dia adalah Brian T. That's Riz. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu saya diberikan kesempatan oleh Prime Video untuk mewawancarai, untuk berbicara langsung dengan Lee Child yang merupakan autor, kreator sekaligus eksekutif produser dari serial Reacher, dan dia juga adalah penulis dari novel Jack Reacher yang sudah pernah difilmkan yang diperankan oleh Tom Cruise dan di seriesnya diperankan oleh Alan Ritchson. Dan series ini setahu saya tidak begitu populer di Indonesia, hanya segelintir orang yang suka sama serial yang satu ini. Tapi di sini saya ingin memberitahukan kalian bahwa saya sudah terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk menonton langsung 3 episode awal Reacher season 3, dan oleh karena itu saya ingin merekomendasikan series yang satu ini untuk kalian tonton di Prime Video, yang sepertinya pada saat video ini diupload seriesnya sudah tayang di Prime Video. Dan kembali seperti yang saya bilang tadi, saya kembali diberikan kesempatan untuk ngobrol dengan jajaran cast dari series Reacher, meskipun bukan ngobrol langsung dengan Alan Ritchson alias sang Jack Reacher kita, tapi saya mendapatkan kesempatan untuk ngobrol dengan dua sosok villain dari series Reacher season 3. Yang satunya adalah Brian T, di mana dalam series ini dia berperan sebagai Quinn, dan yang satunya lagi adalah Olivier Richter yang akan berperan sebagai Paulie. Sekedar gambaran saja, Brian T akan memerankan karakter Quinn, di mana dalam series Reacher season ketiga dia seorang mastermind kriminal yang kemudian menjadi ancaman besar bagi Jack Reacher. Karakternya digambarkan sebagai sosok yang sangat cerdas, penuh dengan perhitungan, dan selalu selangkah lebih maju dibandingkan dengan lawannya. Dan oleh karena itu, karakter ini bisa dikatakan sebagai salah satu musuh paling berbahaya yang pernah dihadapi oleh Jack Reacher. Menariknya, selain Quinn yang berperan sebagai mastermind kriminal, Jack Reacher dalam series Reacher season ketiga ini juga akan berhadapan dengan satu karakter yang tubuhnya gede banget, lebih gede daripada Reacher sendiri, yang diperankan oleh Olivier Richter, dan namanya adalah Paulie. Kalau Quinn adalah ancaman bagi Reacher dalam hal kepintaran, Paulie adalah ancaman bagi Reacher dalam hal fisik. Olivier sendiri selain sebagai seorang aktor, dia juga sebenarnya merupakan seorang binaragawan yang memang lebih dikenal karena postur tubuhnya yang bener-bener gede banget kayak raksasa, kayak Titan. Dan dalam series ini, Paulie diceritakan sebagai tangan kanannya Zachary Beck dan bertindak sebagai pengawal pribadinya. Dan bisa kalian lihat di trailer Reacher season 3. Nah, dibandingkan dengan musuh-musuhnya Reacher sebelumnya, Paulie justru menghadirkan tantangan yang jauh lebih berat bagi Reacher karena posturnya yang jauh lebih gede daripada Reacher, yang biasanya mengalahkan lawan-lawan atau musuh-musuhnya dengan teknik dan kekuatan yang begitu superior. Tapi kali ini secara ukuran, secara fisik, dia kalah jauh dari Paulie. Dan bahkan sepertinya Reacher season ketiga akan berupaya untuk membangun sebuah adegan pertarungan besar yang diibaratkan oleh Olivier sebagai pertarungan dua Titans dalam Reacher season ketiga. Dan ini dia obrolan saya dengan Brian T dan Olivier Richter. Hi, Brian and Olivier. Hello. Nice Oh to my meet God. Nice to meet you too. My name is Eka. I'm from Indonesia and I run a YouTube channel called Pramex. Great to have you both here. First of all, I just have to say I've seen the first 3 episodes and wow, you guys are making Richard's life very difficult between Quinn's mastermind moves and Paulie's, well, sheer size. I don't think Richard had any chance at all against you two. No, I don't think he does either. No. I think this is the downfall of Reacher. I don't think Okay. there might not even be another seasons. It's so bad. Yeah. But that's not my question. My question is for Brian first. Yes. Quinn is a character with history with Reacher. How was their relationship adapted into this season compared to the original source material? You know, I think what Nick tried to do is really develop Quinn's arc in his backstory in a very beautifully cinematic way. I think he brought in Quinn very early on and really kind of told his backstory. And I think their relationship is something that has really put Reacher in a specific element where he doesn't quite know what to do or how to maneuver around it. And I think it really levels up his sense of danger for himself
and the situations that he's in. And I think it's just multiple sides and multiple mysteries, especially in this season, that really amplifies this series. And for Olivier, Paulie is a very striking character due to his sheer physical presence. How challenging was it to play a character like this into action scenes against Richard? Well, physically, when I got the part, I gained another 5 kilos of muscles, so that's good. And after that, I had 4 months of stunt training with the best fight choreographer ever, for 4 hours a day, to become even more forceful than Reacher himself. Because we see how Reacher fights in season 1, for example, with the prison fight, he's so fast. And being 160 kilos, I have to keep up with his speed, and I think we really pulled it off. So it was an immense training, and I think people are really looking forward to a major battle between the two titans. I love how Olivier says like only 60 kilos. Like 160, yeah. Yeah, only 160. Yeah, That's 40 kilos heavier than Reacher, yeah. Okay, for Brian, for the first 3 episodes I've seen, Quinn seems to be more than just a typical villain. What Sure. makes him a different kind of adversary for Richard compared to the previous post? I would say Quinn's always one step ahead. I would Yeah. say Quinn is definitely more calculated than any other villain I think Reacher has come up against. Smarter. Yeah. Yeah, I think he's a chess mover. And I think for Reacher, I think he's built with this big and brawn, but he's also incredibly smart. And when you get a villain that is just as smart, even if not more, then I think you have a very formidable foe. I have a plan. Undercover informant. And for Olivier, in this first 3 episodes, we see that Paulie is more than just a muscle for Zachary Beck. In your opinion, what makes him more than just an enforcer? Sorry, I don't understand the question. What makes Paulie What makes him more than just an enforcer? I think the most beautiful thing in the first 3 episodes is that you see the build up of irritation between the two. So it's not just, hey, that's a huge guy, let's battle. I think people will love the story of Reacher and Paulie, of how they collide, and something is going to happen. But the irritations during all the episodes is just awesome to see. Exactly how much danger is this job putting me in? Okay, guys, this has been awesome. I feel like we could talk about this all day, but I won't keep you from making Richard's life miserable any longer. Thanks for the time, and I can't wait for everyone to see what you guys bring to this new season. And you guys all did a great job. Thank you so much for the season. Thank you so much for the show. Thank you. Sebenarnya saya pengen ngobrol lebih panjang lagi dengan 2 aktor ini karena sebenarnya enak banget diajakin ngobrol gitu. Tapi sayang sekali memang kami yang ada di sana hanya diberikan waktu selama 4 menit lamanya untuk berbicara dengan mereka. Jadi benar-benar sangat mepet banget dan pertanyaannya hanya satu arah saja, obrolannya hanya satu arah saja. Tidak bisa mengembangkan obrolan yang lebih jauh karena waktu yang cukup terbatas, dan agar setiap pertanyaan-pertanyaan itu bisa keluar karena pertanyaan-pertanyaan yang disusun itu sebenarnya memang sudah dikurasi. Sementara dari Indonesia yang mewakilinya adalah saya, dan salah satu lagi adalah teman-teman dari Kumparan. Dan sepertinya ketika video ini dipublish, serial Reacher season ketiga sudah bisa kalian saksikan di Prime Video. Kalau kalian sudah menonton seriesnya, atau mungkin kalian baru nonton season 1 dan season kedua, karena saya memang belum pernah membahasnya, saya pengen tahu pendapat kalian tentang series yang satu ini, yang sayang sekali tidak begitu populer di Indonesia, tapi sebenarnya sangat menarik untuk diikuti. So, bagaimana menurut kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih atas waktunya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.